ایک چھوٹے سے پرانے شہر کی پرانی گلی میں ایک گوشت کی دکان تھی۔ دکان چھوٹی تھی مگر گوشت ہمیشہ تازہ۔ دکان کے مالک کا نام تھا حاجی غلام قادر۔ وہ ایک سیدھا سادہ خاموش طبیعت انسان تھا، نہ زیادہ بولتا نہ کسی سے بحث کرتا۔ شہر کے لوگ اسے عزت دیتے تھے، کہتے تھے کہ قادر کا گوشت صاف بھی ہوتا ہے اور تول بھی پورا۔ لیکن سچ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا بظاہر نظر آتا ہے۔ ایک دن دکان پر ایک اجنبی شخص آیا، لمبی داڑھی، سفید کپڑے، مگر چہرے پر حیرت اور افسوس کا ملا جلا تاثر۔ اس کا نام تھا عبد المنان۔ اس نے گوشت خریدا اور پھر جھجکتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، کیا ایک بات کہوں؟ برا نہ منائیں گے؟ حاجی نے مسکرا کر کہا، فرمائیے منان بھائی، آپ گاہک ہے، حکم کرے۔ عبد المنان نے ہاتھ میں پکڑے گوشت کو دیکھا، پھر ترازو کی طرف، اور پھر آہستہ سے بولا، یہ گوشت میرے خیال میں آدھا پاؤ کم ہے۔ حاجی قادر کے چہرے پر جیسے کوئی زلزلہ آ گیا، آنکھیں پھیل گئی، چہرے کی رنگت بدل گئی اور لبوں سے بے اختیار نکلا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں تول میں کمی کرتا ہوں؟ منان نے ہاتھ جوڑ لیے، نہیں، میں الزام نہیں لگا رہا، بس شک گزرا ہے، اسی لیے کہا، اگر آپ کو برا لگا ہو تو معذرت۔ دکان پر خاموشی چھا گئی، لیکن اسی لمحے حاجی قادر کی آنکھوں میں وہ منظر گم گیا جب اس نے پہلی بار ترازو کے نیچے چھوٹی سی کیل لگائی تھی تاکہ وزن میں آدھا پاؤ فرق آئے اور کوئی پکڑ نہ سکے۔ حاجی قادر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عبد المنان جا چکا تھا، مگر اس کے الفاظ اس کے کانوں میں جیسے پگھلے شیشے کی طرح گر رہے تھے۔ یہ گوشت میرے خیال میں آدھا پاؤ کم ہے۔ حاجی نے کانپتے ہاتھوں سے ترازو کو دیکھا، پھر وہ چھوٹی سی کیل نکالی جو اس نے 1 سال پہلے لگائی تھی۔ یہ وہی کیل تھی جس نے اسے ہر روز آدھے پاؤ کا ناجائز فائدہ دیا، مگر ہر دن اس کے ضمیر کو بھی آدھا پاؤ کتر کر لے جاتا۔ وہ دکان کے اندر بنے ایک کونے میں بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی، اور بازی کی پردہ سیمی پر وہ منظر ابھر آیا جب اسے تول میں کمی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ حاجی قادر تب بھی قصاب تھا، مگر دیانت داری کی علامت، جو گاہک دکان پر آتا وہ سکون سے گوشت خرید کر لے جاتا۔ مگر ایک دن شہر میں قحط آیا، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک معذور، دوسرا بیمار۔ بیوی کو شوگر ہو چکی تھی اور دوائیوں، ڈاکٹروں، اسپتالوں نے اس کے ہاتھ خالی کر دیے تھے۔ ایک رات جب بیوی کو انسولین نہیں ملی اور بیٹا بخار سے تڑپ رہا تھا، وہ مسجد کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ اسی وقت اس کے پاس آیا چچا بشیر، ایک پرانا قصاب جو خود تو کبھی تول میں کمی کرتا تھا لیکن دوسروں کو اصولوں کے لیکچر دیتا رہتا تھا۔ چچا بشیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، قادر، اگر اپنے گھر کو بچانا ہے تو ایمانداری کو ذرا چھٹی دے دے۔ گاہک کو کیا پتا چلتا ہے آدھا پاؤ کم ہے یا پورا؟ وہ تول دیکھتا ہے، نیت نہیں۔ قادر نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا، اور اگر میرے رب نے دیکھ لیا؟ چچا بشیر نے ہنس کر جواب دیا، رب تو بے نیاز ہے لیکن دوائی والے نہیں، انہیں پیسے چاہیے، نیت نہیں۔ اسی رات قادر نے دکان پر جا کر ترازو کے نیچے وہ کیل لگا دی۔ دکان کے باہر پرندے چہچہاہٹ کر رہے تھے، مگر قادر کے اندر طوفان برپا تھا۔ اس نے ترازو کی طرف دیکھا اور خود سے کہا، میں نے گھر بچانے کے لیے اپنے ضمیر کو مار دیا، لیکن یہ کیل ہر روز مجھے مارتی رہی۔ اس نے کیل نکالی اور زور سے نیچے پھینک دی۔
उसी वक्त एक साया दुकान के सामने आया। ये वही अब्दुल मनान था। हाजी ने फौरन कहा, भाई मुआफ करना, तुम ठीक कहते थे, मैंने तोल में कमी की, मगर वजह अगर सुन लोगे तो शायद माफ भी कर दोगे। हाजी कादिर की आवाज में कपकपाहट थी। वो एतराफ कर रहा था बरसों बाद, और जिसे वो एतराफ सुना रहा था वो एक अजनबी गायक नहीं, एक आजमाइश था, अब्दुल मनान। अब्दुल मनान ने खामोशी से हाजी कादिर को देखा, जैसे उसकी आंखों में छुपा पूरा माजी पड़ रहा हो। फिर आहिस्ता से बैठ गया, न गुस्सा न हैरत, बस गहरी खामोशी। कब से? 1.5 साल हो गया। हर दिन अंदर से शर्मिंदा होता रहा, मगर हर रात दवाई, दूध और फीसों की जरूरत मुझे चुप करा देती थी। मनान ने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कादिर ने सर हिलाया। नहीं, बस एक दियानतदार गायक समझा था जिसने सच बोल दिया। अब्दुल मनान ने कहा, मैं अब्दुल मनान कुरैशी हूँ, उस हकीम हाजी नईम कुरैशी का बेटा, जिससे तुम कभी उधार दवाई लेते थे। कादिर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। वही हकीम साहिब जिसकी दवा से मेरी बीवी को सुकून मिला, जिन्होंने मेरे बेटे को फ्री चेक किया था? हाँ, वही। और ये मानते थे कि ईमान अगर तराजू से निगल जाए तो दवा भी असर नहीं करती। कादिर का दिल डूबने लगा। मनान ने कहा, अब्बा जी की वफात के बाद मैं उनका काम संभाल न सका, दुकान बंद कर दी। फिर मैंने फैसला किया कि शहर के बाजारों में जाकर उन लोगों को देखूं जो उनकी इज्जत किया करते थे। मैं यहाँ तुम्हें आजमाने नहीं आया था कादिर भाई, मैं तो बस अपने बाप की पुरानी दुकान के करीब से गुजर रहा था। तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब सा दिख गया और सोचा बात कर लूं। कादिर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे बाप का भरम तोड़ दिया मन्नान, मैं अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मन्नान ने उसका हाथ थामा। नहीं कादिर भाई, तुमने आज सच बोलकर अपनी रूह को बचा लिया है, और जो अपने गुनाहों का एतराफ कर ले वो दूसरों से नहीं खुद से आजाद हो जाता है। अगले दिन कादिर ने दुकान पर एक नोटिस चस्पा किया, आज से मेरा तराजू सच तोलेगा, चाहे नफा कम हो या ना हो। अगर किसी को पहले कम वजन दिया हो तो वापस आकर ले जाए। लोग हैरान भी हुए, तारीफ भी की, मगर सबसे बढ़कर उसके अंदर का इंसान जाग चुका था। दिनों ने महीनों का और महीनों ने मौसमों का रुख इख्तियार कर लिया। हाजी कादिर अब वो शख्स नहीं रहा था जो कभी तराजू के नीचे छुपी कील के सहारे जिंदगी का बोझ कम करता था। अब वो सुबह अजान के बाद दुकान खोलता, तस्बीह हाथ में होती और तोल में हर तोल खुदा के खौफ से नापा जाता। बाजार के लोगों में उसकी दियानत की मिसालें दी जाने लगी। और फिर एक दिन वो वाकया पेश आया जिसने हाजी कादिर की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार में ज्यादा रश नहीं था, एक दुबला पतला नौजवान दुकान पर आया। लिबास पुरानी चादर, हाथ में पुरानी फाइल, चेहरे पर तकन, आंखों में सवाल। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहिब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहो क्या गोश्त दूं? नौजवान ने झिझकते हुए कहा, गोश्त लेने की सकत तो नहीं, बस एक सवाल है, अगर आप नाराज न हो। हाजी ने कहा, पूछो तो बेटा, रिस्क सिर्फ गोश्त से नहीं नीयत से भी मिलता है। नौजवान ने फाइल बढ़ाई। मेरा नाम फराज है, मैं मैट्रिक में पोजीशन होल्डर था, लेकिन गुर्बत की वजह से आगे नहीं बढ़ सका। काम की तलाश में हूँ और सबने यही कहा कि हाजी कादिर साहिब मदद करते हैं, मगर इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुँचने देते। कादिर का दिल भर आया। फराज, तुम गोश्त ना भी खरीद सकते तब भी तुम्हारी बात में ताकत थी। तुम कल से मेरी दुकान पर काम शुरू करो, दिन भर काम करना और रात को पढ़ाई करना। फराज ने कहा, लेकिन तनख्वाह? हाजी ने कहा, गोश्त, कपड़े, किताबें और थोड़ा सा जेब खर्च बाकी रब देगा। मन्नान,
जो अक्सर दुकान पर आकर चाय पी लेता था, वो सब देख रहा था। उसने कादिर से कहा, तुमने कील निकालकर सिर्फ तराजू साफ नहीं किया भाई, तुमने किसी और की किस्मत का तराजू सीधा कर दिया है। कादिर ने सर झुकाकर कहा, मेरे अंदर जो जंग लग गया था उसे तुम्हारे सजने धोया। मन्नान ने जाते वक्त एक पुरानी शीशे की बोतल दी जिस पर लिखा था, सिद्क़े दिल की दवा, नईम कुरैशी दवाखाना 1972। ये मेरे बाप का आखिरी नमूना है। उनका कहना था, जो दवा सच्चाई से दी जाए वो दिल को भी सेहत देती है। इसे दुकान पर रखो याद दहानी के लिए। कादिर की आंखें भर आई। मन्नान चला गया, मगर अपने पीछे 2 जिंदगियां बदल चुका था। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और महीने बदलते गए। फराज वही जवान जो एक फाइल लेकर आया था, अब हाजी कादिर की दुकान पर सुबह सबसे पहले आता, सफाई करता, गोश्त संभालता, गाहकों से खुश अखलाकी से बात करता और शाम को किताबें खोलकर बैठ जाता। उसके चेहरे की मासूमियत में अब एतमाद शामिल हो चुका था। हाजी कादिर, जो कभी चुपचाप अपना काम करता था, अब दुकान पर एक रूहानी बुजुर्ग की तरह बैठा रहता और हर आने जाने वाले को कहता, ये फराज मेरा बेटा है। इल्म सस्ता नहीं और सच्चाई मुफ्त नहीं। मैं दोनों की कीमत रोज अदा करता हूँ। बाजार में लोग कहते, कादिर का गोश्त महंगा हो सकता है, मगर उसका तोल खुदा के बराबर होता है। एक दिन शहर में तालीमी इदारों के मुकाबले का ऐलान हुआ। हाजी कादिर ने फराज से कहा, बेटा, तुम इस बार पूरे शहर के सामने खड़े होकर दिखाओ कि गोश्त वाले की दुकान से रोशनी निकल सकती है। फराज ने मुकाबले में शिरकत की। मौजू था, ईमानदारी कौम की बुनियाद। फराज ने अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया, मगर कहानी सुनाई। एक कस्साब था, उसके तराजू में कील थी, मगर उस कील ने उसकी रातों की नींद छीन ली। फिर एक दिन सच उसके दिल में उतरा और उसने वो कील निकाल दी। न सिर्फ तराजू सीधा हुआ, बल्कि उसका दिल भी हल्का हो गया और उस दिन से उसके साथ काम करने वाला हर शख्स अपने तराजू को ईमान से तोलने लगा। तकरीर के आखिर में पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। कुछ दिन बाद बाजार की अंजुमन ने हाजी कादिर को बुलाकर कहा, हाजी साहिब, हमने फैसला किया है कि हर दुकान पर एक तख्ती लगेगी जिस पर लिखा होगा, यहाँ तोल में कमी करना गुनाह समझा जाता है और आपकी दुकान को इस मुहिम का आगाज माना जाएगा। कादिर की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। दुकान की एक दीवार पर वो पुरानी शीशी की बोतल रखी थी जिस पर आज भी लिखा था, सिद्क़े दिल की दवा, नईम कुरैशी दवाखाना, और नीचे फराज ने पेन से खुद लिखा था, ईमानदारी का तोल रिस्क का दरवाजा है। सामईन मोहतरम, ऐसी मजीद अच्छी और सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल नूर वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।